What's Sige up, pa, mga mananap? Nandut kayo. Sige pa. Isa pa. Oh, the model. Isa pa. Sige, isa pa. Isa pa. Ano? Yeah. Ang cellphone ha, basin bayag ni maghilaka pa uli. Oh my god, oh my god, oh my god. Wait lang. Oh. Before mo, ma'am? As Ocean Store. Asa man dire? Ay, sorry. Guy, agoy, ginoo ko mahadlok mataan ni ginoo ko Lord. I love this. Ooh. Jang, it's so kuan jang ha? Oh. Maayong buntag. Maayong buntag. Good morning. Oh. Yung hasayo. Mga laag ng kanala. Wala na mas mo happy pa sa gitong taglaag. Jang jang. Hi. Meow 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 meow. Meow meow meow. Sama mo kasi Jang Jang. Wala man siya nag-chat. Pwede na? Choco ni Boko? Choco ni Boko? Bisa kung sa? Pa-picture ka? Ay, oh, pa-picture ka na to, Jang. Hala, diya, Jang. Hala, Jang, tsada din na picturean, Jang. Magunit ako dito. Wala din ako yung orange. Orange. Welcome to Wishing Island. Hi. Picture, guys. Picture lang yan. Ay, siya. Kadali lang kayo. Video mo dahil ni. Ma'am, ginagaluan ko mag-RTR. Sa kaunas pa daw mo. Kami nag-RTR ko ba, no? Guys, ma'am, kapambidyoan, ma'am. Hindi mo, kapambidyoan eh. Wala. Kasi Ma'am Fritz. Ma'am Fritz? Ano, ma'am? Da, nakasan ka si Ma'am Fritz. Ayaw, dyan libikla. Bahala mo diyan. Hi guys. Wait, ayun. Okay, pa-picture na mo dahil kung artista ko. Di namin makapapicture sa Hindi iyo. mo makapapicture. Labihan ka mo. Hala, oh, da, model. Unsa to, ma'am? La. Natamo ka na kung evening daw. Sa muka, uy. Wow, sada kayong view. Yes. Di Jam. ba ako na niglamok? Kaya na nga kamuskit yun.